नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल चैनल दिव्यांग मंच पर। इस चैनल पर आपको मिलती है दिव्यांग जनों से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस। हमारी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिव्यांग मंच को और नोटिफिकेशन बेल को भी करें ऑल पर सेट। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक अब आउट पेज में दिए गए हैं। वहां से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, वह भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए होने वाली है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर आपने एक नया चैनल बनाया है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल में कीवर्ड ऐड करके अपने चैनल को सर्चेबल बना सकते हैं, उसको सर्च बार में ला सकते हैं। तो जो भी लोग वीडियो में यूट्यूब चैनल में कीवर्ड ऐड करना जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो लोग नहीं जानते हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, बिना टाइम ले चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में कीवर्ड ऐड करने के लिए आपको पहले तो किसी ब्राउज़र में जाना होगा। वहाँ पे आप youtube.com सर्च कीजिए, आपको YouTube की साइट मिल जाएगी। उसके बाद आप उस साइट को डेस्कटॉप मोड में खोल लीजिए। डेस्कटॉप मोड में खोलने के बाद फिर आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। चलते हैं, क्रोम में चलेंगे। Option button mark text share my card menu micro button latest share as card menu button railway group D party Alabama University map button railway group D card menu SS share SSCMTS latest gov jobs admit button SSCMTS admit card menu Microsoft share Microsoft research mark text list 1D search with your camera using Google Lens start voice search button सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। didn't catch that try again button 6 suggested items in list below. Showing. Go. Window. Keyboard hidden. 53%. 58%. YouTube. Link. Translate options available. YouTube खोजें। Button. Home. Button. Window. Selected. English. Tab. 1. English. Selected. तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे YouTube खुल चुका है। Hindi. Tab. 2 of 2. Select. Hindi. More options. Closed. Home. Connection. YouTube. New tab. Button. Switcher. Close tab. More options. Home. YouTube. Web. YouTube. Link. Search YouTube. Button. अब इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। देखिए, मोर ऑप्शन में More जाएंगे। options. Button. Pop-up window. Bookmark. Button. Download. Button. Page info. Button. Refresh. Button. Update Chrome. Newer version is available. New tab. New incognito tab. History. Downloads. Bookmarks. Recent tabs. Share. Find the page. Translate. Add to home screen. Turn on request desktop site. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। Chrome 36%. YouTube. Web view 76%. Translate options available near bottom of the screen. Add. Middle dot. Live. विज्ञापन। तो फ्रेंड्स, हमारा YouTube खुल चुका है डेस्कटॉप मोड में। अब यहाँ से हम अकाउंट मेन्यू में जाएंगे। देखिए, दिखाते हैं आपको। मार्गदर्शक YouTube होम। पहले इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ मैं। Selected. Hit. English. Tab. English. Selected. Add. Hindi. More options. Close. Button. Home. Connection. YouTube. New tab. Switcher. More option. 128. Guide. YouTube home. In. Skip navigation. Edit box. Search. Search with your voice. Tooltip. Create. Notifications. Tooltip. Account menu. Menu अकाउंट pop-up मेन्यू में button. चलेंगे। Divyang Manchh. तो फ्रेंड्स, हम अकाउंट मेन्यू में आ चुके हैं। ऊपर हो गया At Divyang Manchh 44 6.
Manage your Google account. Your channel. Link. इसके बाद हमें YouTube YouTube Studio. Link. क्रिएटर स्टूडियो में जाना। देखिए यहाँ से क्लिक 10%. करेंगे। 80%. YouTube Creator Studio. Web view. Translate options available near bottom of the screen. तो दोस्तों यहाँ पे हम क्रिएटर स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ से सेटिंग ढूंढनी है। हम सेटिंग में जाएंगे। मेनू Disabled. नेविक Graphic. Edit box. बटन बनाएं। Account. Navigation. Detected. एक Icon. second. Selected. Hit. English. Tab. English. Selected. Hindi. More options. Close. Button. Home. Connection. Studio. New tab. Switcher. More options. Channel dashboard. Use. Expand menu. Disable the store. Skip navigation. Graphic. Edit box. Help. Create. Account. Navigation. Divyang Manchh. Your channel. Divyang Manchh. Bullet. Dashboard. Bullet. Content. Bullet. Analytics. Bullet. ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। Comments. Bullet. Subtitles. Bullet. Copyright. आगे चलेंगे। Bullet. Earn. Bullet. Customization. Bullet. Audio library. Settings. Settings. Button. सेटिंग में चलेंगे। Settings. Dialog. Settings. Heading 1. सेटिंग Settings. ओपन हुई फ्रेंड्स। अब यहाँ हम चैनल पे क्लिक करके देखिए। Settings. General. Menu item. Channel. Menu item. इस पे क्लिक करेंगे। अब और आगे चलेंगे। Upload the permission. Community. Agreement. Tab list. Selected. Advanced set. Feature list. Country of red. Choose the cut. Learn more. Keywords. Divyang Manchh. Press enter to edit. ओके Button. फ्रेंड्स, ये कीवर्ड्स हैं। Keywords. Divyang Manchh. Press enter to edit. Button. देखिए ये Divyang Manchh. Press enter to edit. ये देखिए। Button. दिव्यांग मंच 33 Press enter to edit. देखिए Edit box. Keywords enter comma separated values. मैं आपको एक कीवर्ड लगा के दिखाता हूँ। दिव्यांग Edit box. Keywords enter comma. Passwords available. Showing English. Delete. देखिए Window. फ्रेंड्स, ये English. एडवर्ड्स खुल India. चुका है। UW. 1. यहाँ मैं कीवर्ड और ऐड कर देता हूँ। देखिए Voice input. Dip checker. 1. Go. Clear text. Added Divyang checker. Voice input stopped. Tab list selected. Basic info. Tab list. Show pass list. Home. Connection. Studio. New tab. Switcher. More up. Channel dash additive. Expand. Disable the store list. Skip navig. Graphic. Edit. Help. Create. Account. कीवर्ड में Divyang. आएंगे। Your channel. Divyang. Bullet. Dash. Bullet. Content. Bullet. Analytics. Bullet. Comments. Bullet. Subtitles. Bullet. Cop. Bullet. Earn. Bullet. Customize. Bullet. Audio live. Settings. Send feed. Channel dashboard. Upload vid. Go live. Create post. Latest video of 4. 0. 1. Collapse. First 5. Ranking by 5 of 10. Top videos by views. Number 1. New screen. वापस Ranking. चलेंगे। First. Collapse. 1. 0. 4. Video. Latest. Create. Go live. Upload video. Channel dash. Send feed. Settings. Button. Audio library. Settings. सेटिंग खोलेंगे। Passwords available. Send feed. Channel dashboard. Channel. Send feedback. Settings. But audio library. Link. Settings. Passwords available. Capital V. Window. English. India. Go. Delete. Passwords available. Show passwords. Keywords. Divyang Manchh. Press enter to Divyang Manchh. Press enter to दिव्यांग मंच 33 Divyang checker. Press enter to edit. तो Button. डिलीट करेंगे। Editing. Divyang checker. Edit box. Passwords. Delete. Window. English. India. Q. Space. Space. End of field. Delete. End of field. Delete. End of field. End of field. End of field. ये पूरा हमसे डिलीट कर दिया है। 1. दोबारा लिखेंगे। Voice input. Divyang. End of field. मंच। Tab list. Window passwords of show pass. Tab list. Select advanced feature of country or choose the color more. Divyang. Divyang map. दिव्यांग Divyang checker. Press enter to edit. Button. Edit box. Keyword. Divyang checker. Press enter to edit. Button. Space. Space. End of field. M. M. End of A. A. End of E. M. Space. Full stop. B. N. N. End of C. Match. J. H. Match. H. End of field. Next. Editing. Edit box. Keywords enter comma separated values. Divyang Manchh. Press enter. Editing. Edit box. Keywords enter comma. Divyang Manchh. Press enter to edit. Button. दिव्यांग मंच 33 Press enter to Divyang Manchh. Press enter to edit. Button. Editing. Edit box. Keywords enter comma. Divyang Manchh. Press enter to edit. दिव्यांग मंच 33 Divyang Manchh. Press enter to edit. दिव्यांग Divyang Manchh. Press enter to edit. Button. देखिए यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं।
Editing. Divyang Manchh. Edit box. Passwords Delete available. करते हैं यहाँ से। Delete. Window. End of field. Space. Next language. अगली भाषा। एक कीवर्ड Showing. हिंदी का लगाते हैं। 2. 1. ध्वनि इनपुट। दिव्यांग। End of field. मंच। End of field. देख अगला। Editing. Edit box. Keywords enter comma separated values. बोलकर फोन को निर्देश हमारा देने की कीवर्ड लग चुका है, दिखाते हैं आपको। Settings. Dialog. Settings. Show path list. देखिए Home. Settings. Dot settings. General. Channel. Upload default permissions. Agreement. Tab. Selected. Advanced. Feature. Country. Choose. Learn more. Keyword. Divyang Manchh. Press enter to edit. Button. ये कीवर्ड है। Divyang Manchh. Press enter to edit. दिव्यांग मंच थरथरी। Press enter to. दिव्यांग मंच। Press enter to edit. Editing. Edit box. Keywords enter comma separated values. दिव्यांग मंच। Press enter to edit. Button. देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे कीवर्ड लगता है। आपको YouTube स्टूडियो को ओपन करना है, YouTube क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैनल पर क्लिक करना है, फिर आपको कीवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने YouTube चैनल में कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो YouTube चैनल के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें ज़रूर दें। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Passwords available.